मोर कहया कथा आमे अनेक देवता पूजुचे आमको शोष करुचे आमको ये मरुभूमि रे आमे चलते संसार रूप मरुभूमि भीतर आमे अच्छे ना नहीं आम संसार रे कौन अच्छी जिते चाहिए से आमे मरुचे आमको निजे बचार शक्ति अच्छी कि आज्ञा नाई तेणु आमको शोष करुचे आम संसार सब पैसा अमक हम समक हम श्रीगा जीव स्कूल स्कूल जीव मुझे चाकरी जी ड्यूटी करी गाड़ी तेल नहीं गाड़ी तेल पकेबी मो सार्ट बटम नहीं पे कि नहीं कार नहीं गोड़ मुड़ी गोड़े पट्टी मारी यही नानादि प्रकार विशृंखला जीवन यापन करते श्रृंखला सहित शांति नहीं ये संसार में कहीं शांति ना अति बड़ लोक अति मानव अति मनीष कहीं भी शांति ना कहीं कलीर कला गति समस्त ग्रास कर आज्ञा केही शांति नहांती जदि से कलीर कला गति को संभोषण करने को जाई आंभे माने ए शिव संवत्सर रे शिवंकर तत्व विषय रे अवलोकन कर देखिबू खाली ओम उच्चारण कले भी से शिवलिंग अग्रभाग जो शिवलिंग अच्छी आपण परीक्षा प्रार्थनीय आपण जानतु कोटी शिव मंदिर अच्छी बसिक शिवलिंग को आपण मानस पटे आणतु प्रत्येक मनुष्य गोटे तृतीय आखि अच्छी प्रत्येक जीवन गोटे तृतीय आखि अच्छी कोटी मझे आखि पता आज्ञा जानते आज्ञा आज्ञा तेणु से तृतीय आखि खोलते से हूँ ज्ञान आखि तेणु से खोलिकी से लय करतु माने आपण नासिका अग्र को लय करेंगे माने मानस तुटे आखि बुझिकी नासिका लय करेंगे से लयटा सेटिकी जीव से जगह देखिए शिवलिंग उपरे गोटे उज्जवल आलोक आसो से उज्जवल आलोक भाग भितर आपण तीन देखिए आ तीन बीज हिंग श्री क्लींग तीन बीज देखिए जो हिंग श्री क्लींग से शिवलिंग दे अच्छी आपणकर ए बीज मंत्र आप जानी आगुरी जानते तेणु एवं कहया कथा है आमे जे संसार अच्छे ए शिव संवत्सर रे सबु विपदरु रक्षा पाइबा पाही वर्तमान शिव को आराधना करने नितांत दरकार आउ आमे मनीष माने जदि लोक मान को बुझे पारिबु जे परी गोटे नेउल को धरी आमे गोटे पिंजरा रखुचे गोटे बाघ को धरी आमे पिंजरा रखुचे गोटे सर्प को धरी आमे पालुचे तेणु गोटे हाथी धरी पालुचे सी बोल मानुची तेणु ये लोक जी मनीष नुहे से लोक जन्म पाई कहीं ये जीव गला बेले जहाँ देखे दृष्टि नयन रे से रूप धरी से भजई से रूपे से जन्म हो भागवत लिखिचे मु कहूनी जगन्नाथ दास लिखिंट ये जीव गला बेले जहाँ को नेत्र देखला से जन्म है कारण जो छेली बोदा कुकुड़ा मारुन सी आखिरी क्या मनीष मारुची बेक मोड़ी ना नहीं आज्ञा तेणु सी तो आखिरी दुख से जन्म पाँच से जन्म पाइला पर से मनीष जन्म से कुकुड़ा भगवान पक्की कर से मनीष देखला भय भय चिंतिला तेणु से जन्म पाइला से कर्म कर कुकुर बाड़ू से मरुची मनीष जन्म से कुकुर प्रकृति चलो मैंने जमी कही ब्रह्मा 12 वर्ष कुकुर नली सीधा है कि से बंका को बंका रहा तेणु आम जिते कहे मनीष को लोक को मनीष कर से बोल मानव समस्ते बोल न मारी पारती किंतु लोक बोल मानवे किंतु ये कली जुगे जे आम कह समस्ते जन्म मनीष मनीष ना मनीष बहुत कम लोक बहुत अधिका आ मानव बहुत कम अति मानव बहुत कम अति मानव जीशु थिले अति मानव आपणकर रामकृष्ण परमहंस थे अति मानव भीम भई थे अति मानव अच्युत थे अति मानव महनीयता गुण साहित्य भाषा तार लौकिक आदर्श से गुड़िक संसार को आज झुरी मरुन लोक से गले केते वर्ष है किंतु आज मु देखिली जे 800 वर्षर पोथी एबे भी अच्छी आज देखिली गोटे जगार 800 वर्षर गोटे तांत्रिक पोथी अच्छी अच्युतंकर खंडिया काठ उपर उड़ीबा आपणकर दांत काठी धरिकी उड़ी पड़ेगा कुटा खंडे पकई दे डेला मानी से लोक जलीज एगुड़ देखुली आज तेणु से जिन गुड़िक जदि मनीष यही मनीष जो धरे से मनीष तो मर ता सागे
ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଅଛ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଇନକି ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଅତି ମାନବର ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛେ ସେ ଆମକୁ ଚାଟୁଛି ଆମ ଦେହରେ ଘଷି ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣୁ ଯିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି ପଠେଇଛି ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୋ କାମ କଲା। କାରଣ ସିଏ କରିଥାନ୍ତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଏ ମୋ କାମ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଧର ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଠେଇଲେ ଆପଣ ହାଟକୁ, ସେ ଯଦି ଭଲ ସଉଦା ଆଣିଲା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଠେଇବେ ଯାହା ମୋ ପୁଅ ଭଲ ସଉଦା ଆଣି ତାକୁ ପଠେଇବେ ହାଟକୁ। ଏ ସଂସାର ରୂପକ ହାଟରେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବେ ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ଆଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯିଏ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରର ଶିବ। ଶିବଙ୍କ ଠୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି, ଶିବଙ୍କ ଠୁ ସବୁ ଲୟ, ଶିବଙ୍କ ଠୁ ସବୁ ପ୍ରଳୟ, ଶିବଙ୍କ ଠୁ ମହାପ୍ରଳୟ। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ଶିବଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସଂସାରରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଇଏ ଜନ୍ମ ତମେ ପାଇଛ 84 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଜନ୍ମ ଯୋନି ବଞ୍ଚ ବେଙ୍ଗ କୁକୁର ମାକଡ଼ ହେଟା ବିଲୁଆ କୁର୍ମି କୀଟ ଗଛ ମାଛ ତେଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ପାଇକିରି ତମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ କିଏ? ସଦାଶିବ। ସଦାଶିବ ନିରାକାର ନିର୍ବିଜନ ନିରାକାର ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାବୋଧ ଜ୍ଞାନରେ ମନସ ପଥରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବୋଝେଇ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସ ପଟରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କ ପଟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡସୁରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ପଛପଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ତାଳୁ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଗୋବା ବାହାରିଛି ପଛପଟେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆପଣ ଯେ ଶିବ ଭକ୍ତ, ସଂସାରରେ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯେ ଶିବ ଭକ୍ତ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଶିବ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଡେ ସାଡେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷ କରୁଛି। ଆପଣ 50 ଜାଗାରେ ଗାତ ଖୋଳିଲେ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗାତ ଖୋଳିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପାଣି ପାଇବେ। ଆପଣ ପାଣି ପିଇବେ, ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ, ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚିବେ। ହଁ ନା ସତ ନା ମିଛ ଆଜ୍ଞା? ସତ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହିବା କଥା ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର। କିଛି ନ ଆସିଲେ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ନହେଲେ କିଛିଟା ଯେ ଓଂ ରେ 33 ଦେବଦେବୀ ଭର୍ତ୍ତି, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିଲି ଶିବଲିଙ୍ଗର ତତ୍ତ୍ୱ, ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ, ଶିବ ନିଜେ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।